खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए, और सबसे बड़ी बात जो आप सब खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बहुत सारे नोट्स बना रहे हैं, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस चैनल के लिए, बरकत टीवी के लिए, जिसको खुदावंद कसरत से कलाम की वसअत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमारा ईमान है कि जिस तौर से गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है, आज का ये प्रोग्राम भी आप सब के लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज ये तीसरे सीज़न का 45वां प्रोग्राम है, जिसमें आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ आपके साथ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। कैन मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। खुदा उनका शुक्र हो, पूरे पाकिस्तान में बड़ी ही इफ़ेक्टिव खिदमत है और बड़ी तंदही से खुदा के काम को कर रहे हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। थैंक यू सो मच। लाइट ऑफ द वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज़ के बानी और चेयरमैन हैं। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी खिदमत बड़े ही अच्छे तरीके से, खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे भी अपना वक्त देते हैं ताकि लोगों के लिए बाबरकत बने। आज इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे ताकि खुदावंद इस सारे प्रोग्राम में हमारी मदद करे। पास्टर सरवर मसीह साहब से रिक्वेस्ट है दुआ में रहनुमाई करें। जी आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक और मुनज्जी नजात हिंदा यीशु मसीह के नाम में हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं। तू हमारा बनाने वाला, पैदा करने वाला, तरतीब देने वाला, तूने हमें अपनी सूरत और शबी पर खुदावंद पैदा किया है। तेरा शुक्र हो, तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें नजात बख्शी, रूहुल कुद्स इनाम में दिया, आसमानी मुकामों पर बिठाया, हमारे नाम किताब हयात में लिखे। सोए खुदावंद तेरा शुक्र हो। इन सारी बरक़ात के लिए आज के इस प्रोग्राम का चार्ज रूह पाक हम तुझे देते हैं। अपने खुदाम को लीड कर, गाइड कर, और तमाम टेक्निकल स्टाफ को आए खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं। और तमाम असेसरीज़ पर आए खुदा तेरी बरकत, तेरा पाक हाथ हो। नाजरीन को अपनी पाक हजूरी से और कलाम के इन अमीक अनमोल कीमती बातों के वसीला से आज कसरत के साथ बरकत दे और बख्श दे कि तेरे लोग तेरी पहचान में और बातनी इंसानियत में और मजबूत होते चले जाएं। मसीह की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को जानकर उसके कद के अंदाज़ा तक पहुँचें। तेरा शुक्र हो मसीह खुदावंद के नाम से ऐ बाप, हम ये दुआ मांगते हैं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शिमाउन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और यकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शिमाउन जो ज़ेलोतीस कहलाता था, और यकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। नाज़रीन, गुज़श्ता हमने प्रोग्राम से एक इस सीरीज़ का आगाज़ किया है ताकि हम शागिर्दों के ताल्लुक़ से सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें, बहस कर सकें, और यकीनन गुज़श्ता प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत रहा। आज भी हम इसी ताल्लुक़ से सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से। पास्टर साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में हम शिमाउन पतरस के ताल्लुक़ से सीख रहे थे और यकीनन आज हम इसके ताल्लुक़ से और मज़ीद डिटेल जानेंगे। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुक़द्दस शिमाउन का जो मिजाज है, जो उनकी तबीयत कलाम मुक़द्दस में जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, इनके ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई करें। इसके अलावा जो इनका कारोबार, बिज़नेस है, उसके ताल्लुक़ से भी बताएं, और जो ख़ास तौर पे इनका बुलावा है, इस बुलावे के ताल्लुक़ से भी हमारी रहनुमाई करें। बहुत शुक्रिया इस अच्छी सीरीज़ के आगाज़ के लिए कि आप तरतीबवार और फिर बाकायदा तफसील के साथ सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे शागिर्दों पर और उनकी ज़िंदगी पर। मुक़द्दस पतरस, पहले तो इस इस्लाह पे बात कर ले। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब आप किसी भी शागिर्द के लिए या बाइबल में दर्ज किसी भी शख्सियत के लिए मुक़द्दस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं,
تو جس معاشرے اور تہذیب میں ہم رہ رہے ہیں، پل بھر رہے ہیں، اس معاشرے اور تہذیب میں کسی بھی ایسے شخص کا نام جس کا ذکر بائبل مقدس موجود ہے، مقدس کہہ کر اگر ہم اسے پکارتے ہیں تو اسے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہونے سے بچ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسے تقویت پاتے ہیں، اور میں اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا۔ خداوند آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ برکت دے۔ متی کی انجیل 16ویں باب کی 16ویں سے 19ویں آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو آسمان اور زمین کا ایک طرح سے مختار بنایا اور اسے چابیوں یا کنجیوں کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق مقدس پطرس کو سلیب پر، الٹی سلیب پر لٹکایا گیا، جو کہ ان کی اپنی ذاتی درخواست پر تھا۔ تو اس طرح مقدس پطرس کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو 2 چابیاں یا 2 کنجیاں اور الٹی سلیب جو ہے ان کے لیے بطور ایک اصطلاح جو ہے یہ ایک نشان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ہم بات کریں اگر ان کے نام کی، تو نام کے تعلق سے میں پہلے ذکر کرتا چلوں کہ ان کا نام جو ہے پطرس ہے، لیکن اصل ان کا جو نام، عبرانی جو نام ہے وہ شمعون ہے، اور گھریلو نام بھی شمعون ہے۔ آپ جب بھی دیکھ لیں، جب بھی یسوع مسیح نے شمعون کو پکارا تو اسے شمعون کہہ کر پکارا۔ شمعون کی ساس کی بات کریں، وہاں پر بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، تو مقدس متی اسے پطرس کہتا ہے اور اس طرح سے اسے لکھتا ہے۔ آگے دیکھیں متی کی انجیل 4 باب کی 18ویں آیت میں، تو خداوند خود بھی اکثر اوقات میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پطرس کو شمعون کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔ اگر میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں تو زیادہ وقت ہو جائے گا، لیکن انکار کی پیشن گوئی، جب خداوند نے کہا کہ پطرس 3 بار میرا انکار کرے گا، اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح نے اسے شمعون کہہ کر ہی پکارا۔ تو شمعون جو تھا اس کا گھریلو نام تھا، اور اس دور میں ہر شخص کے 2 نام تھے، جیسے بھی آپ نے توما کا ذکر کیا تو جسے توام بھی کہا جاتا ہے۔ توام بھی اس وقت ارامی نام تھا اور توما اس کا یونانی نام تھا، یا گھریلو نام تھا، تو اس وجہ سے اس کے نام کے تعلق سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن مرکز کی انجیل کے مطابق خداوند یسوع نے خود شمعون کو پطرس کہہ کر پکارا اور یہ نام اسے دیا، اور یہ جو 12 مقرر کیے گئے تھے، شمعون ان میں سے پہلا تھا، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کو سیکھا اور جانا۔ پھر خداوند یسوع نے شمعون کو یا پطرس کو کیفا کا نام بھی دیا، اور یہ نام کی تبدیلی جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ پھر اگر ہم یہ بات کریں تو یوحنا کی انجیل میں پطرس کو شمعون بر یونا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اس پر تھوڑا سا میں بات کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ اس کا پیشہ کیا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا، اس کا بلاوا کیا تھا، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ شمعون بر یونا کیا تو ان سے زیادہ مجھے عزیز رکھتا ہے، یہ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 15ویں آیت میں۔ جو پطرس کا نام ہے اس کا مطلب ہے پتھر، اور یونا کے نام کا مطلب ہے فاختہ، اور خداوند یسوع مسیح نے جب اسے بلایا ہے، جب اسے اپنی طرف کھینچا ہے یا اسے اپنے شاگردوں اور پھر بعد میں رسول کے طور پر چنا ہے، تو خدا نے اس کی شخصیت کو اپ سائڈ ڈاؤن یا مکمل طور پر اس کی حیت اور اس کی شخصیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ فاختہ بھی جو لڑکھڑانے والی بات ہے، یا اگر چٹان کی بات کریں تو چٹان یا پتھر جو ہے یہ یسوع نے اس کے بعد میں نام دیا۔ تو خداوند یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ ہے، جو غیر متزلزل پن ہے، اس کو جب تو میرے ساتھ رہے گا، میری رفاقت میں رہے گا، تو میں اسے یکسر تبدیل کر کے تجھے ایک مضبوط شخصیت کا حامل شخص بنا دوں گا، جس کے وسیلہ سے بہت ساری قومیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گی اور اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ اچھا، پطرس یونانی اور کیفا ارامی زبان کے الفاظ ہیں، اور جن کے معنی ہیں چٹان یا پتھر۔ اس کا پیشہ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں اور بالخصوص اناجیل کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پطرس ایک ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اور غالباً یہ سارے شاگردوں میں عمر سے بھی زیادہ بڑا تھا، اور اس کا تجربہ بھی ماہی گیری کے حوالے سے بہت زیادہ تھا۔ تو یہ اس کا پیشہ تھا، اور یہ زیلوتیس کے فرقہ سے تھا، اور گلیل سے اس کا تعلق تھا۔ یہ اس کے پیشے کے تعلق سے بات کریں تو یہ ہے کہ مرکز جو ہے پطرس کا صحیح معنوں میں ترجمان سمجھا جاتا ہے، اور ایک جگہ پر پطرس اسے اپنے بیٹے، اپنے فرزند کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ پہلا پطرس 5 باب کی 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر پطرس کہتا ہے میرا فرزند مرکز تم سے سلام کہتا ہے۔ علماء میں مرکز کی انجیل کو اسی لیے زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے اور اسے قدیم بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ پطرس کا شاگرد تھا، پطرس کا روحانی بیٹا تھا، تو اس طریقے سے اس کو زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور اس نے پطرس کے تمام احوال کو ظاہر کیا ہے، کسی کو بھی چھپایا نہیں، حتیٰ کہ انکار تک کو بھی اس نے نہیں چھپایا، اس نے اس کو اپنی انجیل میں لکھا۔ اور پطرس چونکہ ماہی گیر تھا اور یسوع نے اسے مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ شادی شدہ تھا اور کفرنہوم کا رہنے والا تھا، اور اس وقت جب انہوں نے ساری رات جال ڈالا اور کوئی مچھلی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی، اور خدا نے انہیں کہا
कि इस समुद्र में जाल डालो, और जब मछलियाँ पकड़ी तो वहाँ पर हमें एक बात नज़र आती है कि खुदा यीशु मसीह की इन्होंने अतायत की, फर्मा बरदारी की, ताबे फरमानी की, और वो लम्हा था जब खुदा यीशु मसीह ने इन्हें बुलाया। अब जब बुलावे की बात करते हैं तो बुलावे में वाज़े तौर पर खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तू मेरे पीछे चला आ तो मैं तुझे आदमगीर बनाऊँगा। अच्छा, एक मछली पकड़ने वाला जो है वो इस बात को बाखूबी जानता है कि उसे किस तरह मछली को पकड़ना है और किस वक्त में पकड़ना है, लेकिन इसके मुतज़ाद यीशु मसीह ना तो माहीगीर है, ना उसका ये पेशा है, ना शायद उसको हानो है, क्योंकि कभी ये जिक्र किया नहीं गया। वो बढ़ाई है, या कुछ उसे तरखान भी कहते हैं, तो बढ़ाई या तरखान या मिस्त्री के तौर पर उसे पेश किया जाता है। तो उसका तो ट्रेड और उसका कारोबार बिल्कुल फ़र्क था, लेकिन फिर भी पतरस ने यीशु की बात पर ईमान रखा, क्योंकि यीशु ने जो कुछ कहा वो पूरा असर था और पतरस की ज़िंदगी में उसने असर किया। इसलिए उस बुलावे की बुनियाद इस बात पर थी कि यीशु को उसका पता भी नहीं, यीशु को उस ट्रेड का पता भी नहीं जो पतरस रखता है, लेकिन पतरस ने फिर भी उसकी बात मानी, और जब बात मानी तो वहाँ से हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में मछलियाँ उन्होंने पकड़ ली। तो उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर यीशु से मेहराब हो गया था, और यीशु ने उसे एक आम माहीगीर से, जो बज़ाहिर एक कम पढ़ा लिखा शख्स था, जो बज़ाहिर एक गरीब शख्स था, जिससे शायद बदबू आती होगी, खुदा यीशु ने उससे अपने कलाम की, इंजील की खुशबू के लिए इस कदर इस्तेमाल किया कि उसके पहले ही वाज में तकरीबन 3000 लोग खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और वो जो पहले डरपोक था, पहले जो बुज़दिल समझा जाता था, जिसने एक लौंडी के सामने यीशु का इनकार किया, सिपाहियों के सामने यीशु का इनकार किया, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार इनकार किया, उसे खुदा ने एक मजबूत चट्टान के तौर पर खड़ा किया, और फिर वही फकीहों, फरीसियों और अपने लोगों के सामने खड़ा होकर बड़ी दिलेरी के साथ कहता है, उसी यीशु को जिसने तुम्हें मसलूब किया था, खुदा ने उसे खुदावन भी किया और मसीह भी किया। ये उसका पेशा, ये उसका बुलावा था और ये उसका कारोबार था। लेकिन अब उसका बुलावा तब्दील हो चुका था। वो मछलियाँ पकड़ने के बजाय अब वो आदमगीर है, और जिस तरह मछली पकड़ने में हमें वक्त चाहिए, सब्र चाहिए, तहम्मुल चाहिए, उसी तरह रसूल होते हुए, खुदा की खिदमत करते हुए उसे भी तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत थी। तो खुदा यीशु मसीह ने पहले उसकी शख्सियत पर काम किया, अपने साथ रखकर, अपने करीबी हल्का में शामिल करके, और उसे सरकर्दा रहनुमा बनाया, और उस रहनुमाई में खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया, और फिर वो दूसरों की ज़िंदगी तब्दील करने वाला बन गया। और अमूमी तौर पर मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह के शागिर्दों को अमूमी तौर पर तो शागिर्द कहा जाता है, लेकिन वो ऐसे शागिर्द हैं जो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों के उस्ताद बन गए, उस्ताद ठहरे, और उनके कलाम, उनकी गुफ्तगू, उनके रवैये, और एक लम्हा पर तो हमें रसूलों के अमाल में ये भी हमें लिखा हुआ मिलता है कि उसके साया पड़ने ही से लोग बीमारियों से शिफा पा जाते थे। तो जब यीशु हमें बुलाता है तो हम तब्दील होते हैं। और हमने पिछले प्रोग्राम में ये जाना सीखा भी कि खुदा यीशु ने इनके चुनाव में सारी रात दुआ में गुजारी। आज मैं और आप क्या अपने पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर बात करें, क्या अपने रहनुमाओं के लिए हम दुआ करते हैं कि आज हमारे मिंबरों पर, हमारे पुलपटों पर तब्दील शुदा ज़िंदगियाँ आकर खुदा के कलाम की मुनादी करें। एक शख्स जिसे खुद खुदा यीशु मसीह का तजुर्बा नहीं, जो खुद खुदा यीशु मसीह को जानता नहीं, वो किसी तौर पर भी दूसरों के सामने खुदा यीशु मसीह को पेश नहीं करता। तो बुलावे के साथ हमारी अगर पाकीज़गी, और तीसरी बात अगर ताबे फरमानी शामिल नहीं है, तो शायद फिर मेरी या किसी और खादम की खिदमत जो है वो बेकार और बेमायनी है। लेकिन खुदा ने पतरस को तब्दील किया, और इसके साथ ज़ाती तौर पर उसका अनकाउंटर हुआ, और उस अनकाउंटर ने इसकी शख्सियत को, इसकी ज़ात को, इसके मिजाज, इसके रवैये को इस तरह तब्दील कर दिया कि अब ये खुदा के नाम को जलाल देने वाला है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, और ख़ास तौर पे मुक़द्दस पतरस रसूल जो पहले एक आम मछेरा है, माहीगीर है, बदल कर खुदा यीशु मसीह ने उसको नया बना दिया, और उसकी शख्सियत के वसीले से बहुत बड़े बड़े जलाली काम खुदावंद ने सरअंजाम दिए हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये खुदावंद का कहना मानता रहा है, उसकी फरमाबरदारी में रहा है। जो कुछ खुदावंद कहते रहे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में से उन तमाम चीज़ों को निकालता रहा है जो ख़राबियाँ थीं, जो भी बुराइयाँ इसकी ज़िंदगी में मौजूद थीं। सो खुदावंद यीशु मसीह किसी भी ऐसे शख्स को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो होने के लिए तैयार है, अगर वो काम करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ेंगे, मुक़द्दस पतरसी पे मज़ीद हम गौर करेंगे। पास्टर सरवर मसीह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, पास्टर साहब हमारी
रहनुमाई फरमाएं। हम चूँकि मुक़द्दस पतरस के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, चाहते हैं कि लोगों तक एक इसकी मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मुक़द्दस पतरस रसूल के ताल्लुक़ से बहुत सारे वाक़यात जो हैं बाइबल मुक़द्दस में कलमबंद किए गए हैं। एक तो ख़ास तौर पे जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से सवाल किया तो सबसे पहले पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को जवाब देता है कि हम तुझे क्या समझते हैं, और उसने इस बात का इकरार किया कि तू ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। इस पे रोशनी डालिए। और एक दूसरा वाक़या जो ख़ास तौर पे बड़ा मारूफ वाक़या है, आम तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं इस मौजज़े को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, पतरस का पानी पर चलना। इन दोनों वाक़यात के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। सो पतरस की ज़िंदगी के बारे में पास्टर साहब का मुनव्वर साहब ने काफ़ी डिटेल के साथ बातचीत की, और इसका जो पहला नाम है जैसे अभी ज़िक्र भी हुआ शमाउन, और शमाउन से मुराद हिलता हुआ सरकंडा। और मैं समझता हूँ कि पतरस शमाउन जो है इसका नाम हकीकतन इसकी जो लाइफ है, जो इसकी ज़िंदगी है, शख्सियत है, उससे ख़ास तौर पर मुमासलत भी रखता है, क्योंकि वो अपनी शख्सियत में मुतज़लज़ल है और जज्बाती है, जोशीला है, और एक एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ मिजाज शख्स है। जब खामोश रहने का वक्त है बोल उठता है, और जब जो है वो जागने का वक्त है सो जाता है, और जब एक एतबार से देखा जाए तो जब आराम का वक्त है उस वक्त वो कुछ कर रहा है। और एक राइटर उसके बारे में कहता है कि वो बिल्कुल चूँकि गलील की झील के किनारे हमेशा वहाँ पर बिज़नेस करता और वहाँ पर मसीह खुदाम के साथ रहकर मनादी का काम भी करता रहा। सो उसकी शख्सियत भी झील की तरह की है। कभी तो वो गलील की झील की तरह अचानक बहुत तूफ़ानी हो जाता है, और कभी वो गलील की झील की तरह बिल्कुल साकिन हो जाता है। एक वक्त है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के मसीहा और बेटा होने का इकरार करता है, लेकिन अपनी ही स्टेटमेंट पर दूसरे ही लम्हे यीशु मसीह से मलामत भी उठा रहा है। एक वक्त है कहता है कि तू मेरे पाँव नहीं धो सकता, लेकिन दूसरे ही लम्हे कहता है थोड़ी देर के बाद कि तू मुझे सर से लेकर पाँव तक धो दे। और एक वक्त में बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहता है कि मैं कभी तेरा इनकार नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कहता है मैं उसे जानता भी नहीं। सो एक ऐसी शख्सियत है जिस पे खुदा ने बहुत काम किया, और जो उसके बारे में कहा गया कि तू कैफा है, तू पतरस है। खुदावंद यीशु मसीह को इस मट्टी के इंसान के अंदर चट्टान जब वो नज़र आई, और 3.5 साल तक खुदावंद उससे अपनी मोहब्बत से, कलाम से, मलामत से, वार्निंग देते हुए उसको तराशते रहे। और एक वक्त आया कि हम देखते हैं कि वो ईद पेंतिकोस्त के बाद वाकया ही चट्टान साबित हुआ। सो अभी जब हम बात कर रहे थे, आपका क्वेश्चन था कि इन दो मौजज़ात में, इन दो वाकयात में किस तौर से पतरस की शख्सियत जो वो नज़र आती है। और एक जो पानी पर पतरस का चलना है, इस वाक़े का जिक्र मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब की 22 से 33वीं आयत तक हम देख सकते हैं। और इस वाक़े के अंदर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को सैर किया है, सो खुदावंद खुद पहाड़ पर दुआ के लिए चले गए और शागिर्दों से कहा कि जल्दी से तुम झील के पार चले जाओ। और झील जब वो तूफ़ानी है, और वो खेते खेते बड़ी देर के बाद जब वो झील के पार नहीं बल्कि अभी झील के अंदर हैं, और खुदावंद ने रात के वक्त पहाड़ से देखा कि वो खेने से तंग आ गए हैं, और ख़ुद जब वो चलते हुए उनके पास आए। और कलाम कहता है कि जब शागिर्दों ने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो डर गए, और वहाँ पर उन्होंने समझा कि भूत है, क्योंकि ये रवायत थी उस ज़माना में कि रात के वक्त गलील की झील पर भूत चलते हैं। सो इसलिए उन्होंने उसी रवायत के मुताबिक सोचा और डर गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह करीब आए और उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं हूं। अब बाकी शागिर्द यहां पर भी खामोश हैं, किसी को दलेरी नहीं हुई, और हम इसकी तेज मजाज और जोशीले और हम जब उसके जज्बाती होने का अंदाजा यहां पर भी कर सकते हैं कि वो शख्स फौरन बोल उठा है बगैर किसी हेजिटेशन के, बिला तामल जो है उसने
खुदावन को जवाब दिया और खुदावन से कहा कि खुदावन अगर तू है तो फरमा कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और खुदावन ने फौरन कहा कि तू आ, और वो कश्ती पर से उतरकर झील पर चलने लगा। और बाद में हम देखते हैं कि जब उसने लहरों को देखा तो डगमगा गया और डूबने लगा, लेकिन खुदावन ने उसको पकड़ लिया। और खुदावन ने यहाँ पर खास बात की कि ए काम एतकाद, तूने क्यों शक किया। सो यहाँ पर खुदावन ने उसे बेईमान नहीं कहा, बेइतकाद नहीं कहा, बल्कि उसे काम एतकाद का। इट मीन्स कि उसकी जिंदगी में यीशु मसीह पर, खुदा की ज़ात पर ईमान है कि वो मुझे पानियों पर चलाने की कुदरत रखता है। सो खुदावन ने उसको थाम लिया, क्योंकि वो खुदा जो सारी कायनात को अपने मुंह के कलाम से संभालता है, जिसने सितारों को, जिसने सूरज चांद को बगैर किसी चीज के आसमानों में मुकर्रर कर दिया है और ठहरा दिया है, और जो कायनात के हर एक चीज का पैदा करने वाला है, हम देखते हैं कि उसने पतरस को भी थाम लिया और फिर वो उसी पानी पर यीशु मसीह के साथ चलता हुआ कश्ती में आया। सो इस सारे वाक्य के अंदर भी हम पतरस के जोश को और पतरस के यीशु मसीह पर ईमान को और उसके पुरजोश होने को, उसके जोशीला होने को हम देख सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा वाक्य जिसका जिक्र जो है हम मत्ती की अंजील और उसके 16वें बाब के अंदर पढ़ते हैं, उसकी 13 से 15 आयत के अंदर, यहाँ पर खुदावन के लिए जो है पतरस का एक बहुत अजीम इकरार है। और मैं समझता हूं कि इससे पहले शायद किसी शागिर्द ने, किसी और शख्स ने उसके मसीहा होने का इकरार नहीं किया। अगरचे बेटा होने का इकरार हमें नजर आता है, और बेटा होने का इकरार तो हम शुरू में देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कर रहा है। और यूहन्ना की अंजील के अंदर नतनेल जब यीशु मसीह के पास आता है तो वो भी उसके बेटा होने का इकरार करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीहा होने का जो इकरार है वो फर्स्ट टाइम पीटर ने किया है। और ये उसने जब खुदावंद ने उससे पूछा, और कैसरिया फिलिप्पी के अंदर खुदावंद है, 7 शागिर्द हैं, और याद रखिए ये वो जगह है, यहाँ पर अर्थमस की देवी का भी एक मंदिर था, जब वो बाल का भी यहाँ पर मंदिर था। और यहाँ पर जब वो देवताओं के बारे में लोग बड़े बड़े नाम रखते थे और उनके बारे में बड़े बड़े बयानात और स्टेटमेंट्स देते थे कि ये अर्थमस की देवी बड़ी देवी, बाल एक बहुत बड़ा देवता। सो इसलिए खुदावंद जब अब उन्हें वहां पर ले गए हैं, उस शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ ये कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया कहते हैं, कोई यर्मिया कहते हैं, कुछ कहते हैं पुराने नबियों में से कोई नबी जो है। सो उसने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। सारे शागिर्द खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहा। सो पतरस फौरी तौर पर बोल उठता और कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सो वो मसीहा जिसका सदियों से बनी इस्राएल कौम इंतजार कर रही थी, जिसका जिक्र मूसा ने किया, जिसका जिक्र डेविड ने किया, जिसका जिक्र डैनियल ने किया, तो वही प्रॉमिस मिसाया है जो हमें हर तरह की, जब वो रोमी सल्तनत से आजाद करेगा, गुनाह से आजाद करेगा, और तू ही है जो हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है, तू खुदा का बेटा है, तू मसीहा है। सो यहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो है इन दोनों वाकयात में लीडिंग पोजीशन पर है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर नजर आता है, अपने ईमान का इजहार करते हुए। अगरचे पहले वाकया के अंदर वो ईमान का इजहार करने के बाद शक में पड़ गया, डूबने लगा, लेकिन तो भी खुदावंद ने उससे बेइतकाद नहीं, कम इतकाद तो जरूर कहा है। इट मीन्स कि उसके अंदर खुदा की जात पर ईमान है। वो यहां पर भी शागिर्दों को लीड करता हुआ, और फिर जब यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो यहां पर भी वो बतौर लीडर नजर आता है। सो जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में भी इस बात का इजहार किया कि वो सीखना चाहता है और उसके अंदर लीडिंग क्वालिटीज हैं, और वो शख्स जो है
وہ خداوند کے ساتھ جب وہ رہتے ہوئے ایکسپریسو ہے، چاہے اسے خداوند سے کسی بات میں ملامت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن تو بھی اس کی زندگی کے اندر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ رہ کر سیکھنا چاہتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ یہی متزلزل مزاج شخص اور متلون مزاج شخص جو ہے، خدا نے اس کو اس قدر بدل دیا کہ وہ واقعہ ہی چٹان بن گیا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی بابرکت باتیں جو پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب نے سیکھا ہے، جانا ہے کہ جس طور سے مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ اقرار کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، سراہا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو پہچان پائے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کلام سنتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان نہیں رکھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیا ہے، وہ دراصل کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر سرور مسیح صاحب بڑی خوبصورت بابرکت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے اور جانیں گے پاسٹر صاحب کے منور صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، دو واقعات جو خاص طور پہ مقدس پطرس کے حوالے سے اور کلام مقدس میں قلم بند کیے گئے ہیں، جن کو ہم باری باری سیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح سے اس نے سوال کیا کہ اگر میرا بھائی گناہ کرتا ہے تو کیا مجھے 7 دفعہ اسے معاف کرنا چاہیے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اور دوسری بات جو خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح کا اس نے انکار کیا ہے، جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو یہ کہ پطرس کا معافی سے متعلق جو سوال ہے، اصل میں یہ اس وقت ہوا جب خداوند یسوع مسیح گناہ کے بارے میں تعلیم دے رہے تھے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ تعلیم دے رہے تھے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اور پھر آگے اور لمبی ترتیب اور تفصیل خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر شروع ہی سے یہ تعلیم دی گئی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور موت کے بدلے موت یا جان کے بدلے جان، یہ چیزیں جب سکھائی گئی اور ہماری تربیت میں اس طرح شامل کر دی کہ ہمارے خون، ہمارے دودھ کا حصہ بن گئی ہیں، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص اس بات سے پہلو تہی کرے۔ اور اگر اس معاشرے میں رہ کر معافی کا کنسیپٹ سمجھا جائے تو وہ شاید یہی تھا کہ ہمیں جو بہت زیادہ خاص ہیں انہیں معاف کرنا ہے، یا ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ اس معاشرے میں، اور آج عصر حاضر کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی ہم اتنے زیادہ صبر والے ممکن نہیں ہوئے۔ ہم چاہے کہنے کو ایماندار ہیں، خدا کے فرزند اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ہم ہیں بھی، یہ خدا کا فضل ہے، لیکن اپنی ذات پر جب غور کریں تو ہم کہتے ہیں جی بس ایک بار معاف کر سکتا ہوں، 2 بار معاف کر سکتا ہوں، شاید زیادہ سے زیادہ میں 3 بار معاف کر سکتا ہوں، اس کے بعد میری حد ہے۔ اور ہر شخص کے صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ پیمانہ لبریز ہو جائے تو اس کے بعد وہ پیمانہ چھلک جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، غصہ یا نفرت کرنا یہ انسان کا خاصہ ہے، لیکن ایک غصہ راست ہے، ایک غصہ ناراست ہے۔ خدا کی ذات میں بھی غصہ ہے، خدا بھی قہار کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن خدا ہر کسی پر غصہ نہیں کرتا۔ خدا کا مثبت غصہ ہے، ہم اسے اس انداز میں دیکھیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، عہد جدید میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن غصے میں ہمارا غلط رویہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف جانے سے روکتا ہے کہ ہم غلط رویہ یا غلط مزاج نہ اپنا لیں۔ اچھا، ایک ایماندار کو ایک بے ایمان سے جو چیز ممتاز کرتی ہے، ممیز کرتی ہے، وہ اس کا رویہ ہے۔ دکھ ایمانداروں پر بھی آتے ہیں، دکھ بے ایمانوں پر بھی آتے ہیں، دکھ یا پریشانیاں راست بازوں پر بھی آتی ہیں، ناراستوں پر بھی آتی ہیں، لیکن ان دکھوں میں، مصیبتوں میں یا ایسے غصے والی حالت میں میرا اور آپ کا رویہ ہی یا میرا اور آپ کا مزاج ہی ہمیں یا تو راست بازوں کی فہرست میں کھڑا کرے گا، ایمانداروں کی صف میں کھڑا کرے گا، یا ہمیں ناراستوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اگر میں دکھ تکلیف میں آ کر یا ہوتے ہوئے میں خدا کے خلاف بڑبڑاتا ہوں،
اور میں خدا کے نام پر کفر بولتا ہوں یا میں کہتا ہوں خدا میرے ہی ساتھ کیوں. میں ایوب کا حوالہ دیتے ہوئے اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں. اس کی بیوی نے کہا خدا کے خلاف کفر بول اور مر جا, اس کی زندگی میں دکھ ہے. لیکن اس نے کہا کہ کیا ہم خدا سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں. یہ اس کا رویہ تھا جس نے دوسروں کو بھی مطمئن کیا اور ایمانداروں کے لیے ایک بار کو بھی ریز کر دیا کہ ہمیں اس پیمانے تک خدا سے وفادار رہنا ہے, تابع فرمان رہنا ہے. تو یہ بات تھی. اب 7 بار یہ شاید میکسیمم حد ہو سکتی ہے یہودی تناظر میں کہ میں زیادہ سے زیادہ صبر کا پیمانہ بھی کروں تو یہاں تک ہو سکتا ہے. میں واضح طور پر یہ بات جانتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہاں پر جو فارمولہ پیش کیا ہے وہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولہ نہیں ہے کہ 7 کے 70 بار. اچھا, کئی لوگ اس کو 7 کے اوپر 7 بار گننا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو انفینٹ نمبر بن گیا. اگر آپ گن بھی لیں, کیلکولیٹ بھی کر لیں تو یہ ایک انفینٹ نمبر ہو سکتا ہے. موجودہ دور میں شاید کچھ جدید کیلکولیٹر اس کی تفصیل یا اس کی کیلکولیشن دے دے, لیکن اس سے مراد خدا یسوع مسیح کی یہ نہیں تھی کہ 7 کے 70 بار اور 70 بار اس کے بعد آپ نے معاف نہیں کرنا, اس کے بعد آپ نے بدلہ لے لینا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمارا خدا رحیم ہے, ہزاروں لاکھوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, ترس کھانے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, اسی طرح ہم نے اس کے جلال کو بھی ظاہر کرنا ہے. اچھا, ذرا اپنی مینوفیکچرنگ پہ تو غور کریں. میری اور آپ کی مینوفیکچرنگ کس شبیہ پر کی گئی ہے؟ ہم خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر خلق کیے گئے ہیں. آدم سے ہوا سے گناہ سرزد ہوا, خدا نے اسے راز سزا دی, اسے باغ عدن سے نکالا, لیکن پھر وہی ان کے لیے چمڑے کی پوشاک کے کرتے بھی بنا کر لایا. پھر وہ انہیں سب کچھ دیتا رہا. اگر وہ خود محنت کرتا تھا تو اسے کھانے کے لیے چیزیں بھی فراہم کرتا رہا. بنی اسرائیل 40 سال بیابان میں رہے تو آسمان سے من, بٹیریں, پانی سب کچھ وافر مقدار میں موجود ہوتا رہا. اور زبوروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور تمام جانداروں کو شیر کرتا ہے. وہ غصہ تو کرتا ہے, قہر تو کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں مار نہیں ڈالتا, وہ ہم سے پیار کرتا ہے. تو یہاں پر معافی کی بات اس تناظر میں کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو حد سے زیادہ معاف کرنا ہے. اور یعقوب 5ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عبرانی اور یونانی الفاظ میں جو لفظ معافی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی بھی ڈھانپنا, معاف کرنا, ختم کر دینا, دور کر دینا کے معنی یا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بار بار معاف کرنا ہے. اور پھر یہی ہماری دعائے ربانی میں یا جو خدا یسوع مسیح نے دعا سکھائی اس میں بھی ہے کہ ہم دوسروں کے قصور معاف کریں, تب ہی آسمانی باپ ہمارے قصور معاف کرے گا. ہم بات کرتے ہیں مسیح کا انکار کرنے کے تعلق سے. تو بڑے سادہ لفظوں میں تو میں یہ بات کروں گا, زکریا 13ویں باب کی 7ویں آیت میں مندرج جو نبوت یا پیشن گوئی ہے, جو فور کاسٹنگ ہے, میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. یہ نبوتوں کی تکمیل ہے یا پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے. اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ عہد عتیق کی تمام نبوتیں عہد جدید میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں, جو اس بات کی واضح دلیل اور علامت ہے کہ خدا کا کلام پیدائش سے مکاشفہ تک آپس میں لنکڈ ہے, انٹروون ہے, جڑا ہوا ہے, منسلک ہے اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. اس بے شک ہزاروں سالوں میں لکھا گیا, 40 کے قریب الگ مصنفین نے اسے لکھا, لیکن خدا کا روح اس کا اصل مصنف ہے جس نے اسے تحریر کروایا اور سب ایک ہی پیرائے میں یا ایک ہی لڑی میں پروئے گئے. تو مسیح کا انکار کرنا, میں اور آپ شاید آج ان حالات میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مسیح کا کبھی انکار نہیں کریں گے. کئی لوگ یہ بڑے شوق سے اور جوش سے ہی گاتے ہیں, اسی اگ دیاں پٹیاں چ سڑاں گے, اسی شیراں دیاں غاراں چ وڑاں گے. لیکن کئی ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ مسیح کا انکار کرتے ہیں. اور لازمی نہیں کہ آپ یہ کہیں جی میں مسیح کو نہیں مانتا. یہ خالی صرف انکار کی شکل نہیں ہے, انکار کی شکل اور بھی بہت ساری ہیں. آپ خدا ان کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے, یہ بھی ایک طرح سے خدا کا انکار کرنا ہے. آپ دعا نہیں کرتے, آپ خدا کے گھر نہیں جاتے. بہت سارے بہن بھائی ہیں جو آج چرچ نہیں جاتے, خدا کا کلام نہیں سنتے. خدا کے کلام یا ٹی وی چینل, مسیحی ٹی وی چینلز کو دیکھنے کی بنسبت یا خدا کے گھر میں جانے کی بنسبت وہ ڈراموں, فلموں, گانوں اور ٹک ٹاک اور دیگر چیزوں پر زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے انکار کی صورتحال ہے. پھر جہاں پر ہمیں خدا کے کلام کو دلیری سے پیش کرنا ہے یا سنانا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے, ہم چھوٹا سا چور دروازہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے بجائے ہم وہاں پر دنوی طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے انکار ہے. پطرس نے انکار کیا
खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी पहले पेशन गोई की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा अलीम वो सब कुछ पहले से जानते हैं। और अगर आप शागिर्दों की चुनाव की बात करें तो उसमें भी यीशु मसीह को पहले से पता था कि एक शागिर्द ऐसा है जो उसे पकड़वाएगा। फिर उसने उसे पाकीज़ा खिदमत के लिए चुना, बुलाया, शायद वो मौका दे। और ये इस बात की भी बड़ी दलील है कि खिदमत में मौजूद इस लम्हा भी, जब हम 2020 में मौजूद हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी जो लीडरशिप है वो पाकीज़ा है, वो कामिल है। हम लोगों में कामिलियत को ना ढूंढें, हम यीशु मसीह को जो कामिल है उसको ढूंढें, और हम शख्सियत परस्ती के पीछे ना पड़ जाएं, बल्कि ये याद रखें कि भाई मुनव्वर हैं, साकिब है, भाई सरवर हैं, तो इनके पीछे जो इनका बुलाने वाला यीशु जो है वो दरअसल कामिल है, हम उनको देखें। और मैंने एक खादिम से ये बात सुनी, डॉक्टर मरकज़ फिदा साहब से, उन्होंने कहा कि आपके हर गुनाह को खुदावंद यीशु मसीह मुआफ़ कर सकता है। गुनाह कबीरा हो, गुनाह सगीरा हो, हर गुनाह को खुदावंद यीशु मुआफ़ कर सकता है। लेकिन आप कभी भी खुदा के जलाल में हाथ ना डालें, आप कभी भी उसके लेवल पर ना आए, या अपने आप को क्रेडिट ना दे कि ये मेरी वजह से काम हुआ। अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि उसने फिर 3 ही बार बाद में इस बात में भी जवाब दिया। यीशु मसीह ने खुद उससे सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और सवालों में सवाल ये था, क्या तू मुझसे प्यार करता है? जवाब ये था, हाँ खुदावंद तू तो जानता है मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। अब प्यार में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे, लेकिन वो जो जवाब दे रहा है वो अजीज़ रखने वाला। और अजीज़ बड़ा कमज़ोर सा लफ्ज़ है मोहब्बत में, या मोहब्बत के पैराए में अगर बात करें तो ये फीलियो मोहब्बत को पेश करता है। अजीज़ रखता है, मैं बहुत सारे लोगों को अजीज़ रखता हूँ, लेकिन मोहब्बत शायद एक या 2 अशख़ास से करता हूँ। मोहब्बत और उसमें बड़ा फ़र्क है। उसे मालूम था कि खुदावंद यीशु मुझसे ये पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है? और पस मंज़र में से याद आ रहा है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तेरी खातिर जान भी दूंगा, सब छोड़ जाएं, लेकिन मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। इसलिए वो बड़े कम तर लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है कि खुदावंद तू तो मुझे जानता है मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। फिर यीशु ने उससे पूछा, फिर यीशु ने पूछा, और 3 बार उसने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ, क्योंकि अब वो अपनी असल हालत को जान गया था। खूबी इस बात में यह है कि अगरचे उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया है, तो भी खुदा के रहम और फजल का दरवाज़ा उसके लिए बंद नहीं हुआ। अगरचे उसने यीशु मसीह का इनकार किया है, लेकिन वो अपने दिल में पशेमान हुआ है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, सिर्फ पशेमान होना, पछतावा करना ही काफ़ी नहीं है। यहूदा इस्करियोती भी पछताया था, लेकिन उसका पछतावा मनफी था। वो पछताया और उसने अपने आप को हलाक कर लिया, या ख़ुदकुशी उसने कर ली। लेकिन ये पछताया और ये दोबारा खुदावंद यीशु मसीह से मिलता है, और खुदावंद यीशु ने इसे मुआफ़ किया। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ अपने बहनों भाइयों से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, जब मैं और आप या कोई भी भाई बहन गुनाह करता है तो हमारे कान में इब्लीस सरगोशी करता है, आपसे गुनाह कबीरा हो गया, आपसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया, आप अब खुदा की हजूरी में जा नहीं सकते। आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, आप दुआ करना छोड़ देते हैं, आप शायरबानी लेना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जब आपके कान में ये सरगोशी सुनाई दे, आप उतना ही ज़्यादा खुदा की रफ़ाकत में जाएं। आप अपने तौर पर अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते जब तक आप खुदावंद की हजूरी में नहीं आएंगे। मैं आपको ये नहीं उकसा रहा कि आप बार बार गुनाह करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे बड़े से बड़ा गुनाह सरजद हो जाए, तो जिसना खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करने के बावजूद खुदावंद यीशु ने पतरस को दोबारा से खड़ा किया, बहाल किया, और से कहा तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरा गला चरा, तो वो खुदा आपको और मुझे भी उसी मनसब पर दोबारा बहाल कर सकता है। थैंक यू सो मच। बड़ी बाबरकत बातें जो मुक़द्दस पतरस रसूल के ताल्लुक़ से हम सीख रहे हैं, किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े जलाली काम किए, इसकी कमज़ोरियों के बावजूद इसे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी, मौके दिए, ताकि ये खुदा की मोहब्बत में कामिल हो सके, आगे बढ़ सके। और इसीलिए जब इसे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, खुदावंद ने इसे कसरत से बाद में इस्तेमाल भी किया है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर सरवर मसीह साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, ये तमाम बातें जो कुछ भी हुआ, जो कमियां, कमज़ोरियां उसकी गुज़श्ता लाइफ का हिस्सा रही हैं। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने सऊद फरमाया है, उसके बाद जब रूहुल कुद्स ज़िंदगी में आया है, जब इन्होंने अपनी पुरानी उन कमज़ोरियों को बाला ताक रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह की उस कुव्वत के लिबास को ले लिया है, उसके बाद क्या हुआ है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम देख सकते हैं कि पतरस की ज़िंदगी जो कि पहले शमाऊन है, और उसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एक तरह से ठहराव हमें नज़र नहीं आता, और एकदम से जज्बात में आ जाता है, और उसकी ज़िंदगी जो है वो हिलते हुए सरकंडे की मानंद थी। सो खुदावंद ने 3.5 साल तक उस शख्स पे काम किया,
اور اس شخص کو سکھایا، ملامت کی، اس کو وارننگز دیں، اس کو تعلیم دی. تو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان سارے ٹائم پیریڈ میں جس قدر اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے تھی نہیں آئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی زندگی میں مسیح کا کفارہ آیا ہے اور اس کے بعد روح القدس آیا ہے، سو اس کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے. سو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تعلیم تو پائیں، کلام کو بھی پڑھیں، کسی سیمنریز میں بھی جائیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے. لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ واقعہ ہی کسی شخص کی زندگی میں اگر ریئل چینج لا سکتی ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہے. خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے، اس کی قربانی کو، اس کی مصلوبیت کو، اس کے صلیب پر بہائے گئے خون کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاک روح کے تابع کرنا ہے. اور پطرس کی زندگی میں یہی ہوا ہے. 3.5 سال تک وہ ڈگمگاتا رہا ہے، گرتا اٹھتا، انکار کرتا، اقرار کرتا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی پھر اٹھتا، اور یعنی کبھی وہ خدا ان سے تعریف لے رہا ہے، کبھی جھڑکیاں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دو باتیں جو ہے اس کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی کو لے کر آئی ہیں: خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور روح القدس کا نزول. آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر یہ دو چیزیں تبدیلی لا سکتی ہیں: یسوع مسیح کے کفارے کو اپنی زندگی میں قبول کرنا اور روح القدس کو اپنی زندگی میں لینا. اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیا پطرس جو ہے، جو اعمال کی کتاب میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ اناجیل سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور چونکہ جیسے پادری صاحب نے بھی اس بات کو بھی بیان کیا کہ اس نے چونکہ 3 بار خداوند کا انکار کیا، 3 بار ہی اسے اقرار کروایا گیا. اور میں اس کو یوں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک تو ہماری جو فرسٹ ریپینٹنس ہے، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. پطرس نئے سرے سے پیدا تو ہو چکا تھا جب اس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی زندگی کے اندر کمزوریاں ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خداوند کا انکار کیا ہے تو اس کے بعد جتنی بار انکار کیا اتنی بار ہی اقرار بھی کروایا. اور پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت کے اندر یوحنا رسول اس بات کو بیان کرتا ہے: اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے ہمیں پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. یہ سینٹس کے لیے، مقدسین ایمانداروں کے لیے ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا کے لوگوں سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے، پطرس سے بھی ہو گئی، لیکن ہم نے واپس آنا ہے پطرس کی طرح. اور 3 بار انکار، 3 بار ہی اقرار، یعنی جب بھی ہم سے غلطی سرزد ہو اس کا اقرار کریں، اور لیکن ہیبچول نہ ہو جائیں، عادی نہ ہو جائیں، پیشہ نہ بنا لیں کہ ہم ہمیشہ ہی جب وہ ان باتوں میں گرے رہیں. پطرس کی زندگی کے اندر اقرار، اور جیسے ہی اقرار آیا ہے اس کے بعد خداوند نے اسے ریسٹور کیا، بحال کیا ہے، پھر سے خدمت اس کے سپرد کی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد وہ کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو لیڈ کرتا ہوا 120 کی جماعت کو بالا خانہ پر، اور لیڈ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے پہلی بات کہ یہ اجلاس جو ہے پطرس نے ہی بلایا تھا، جس میں یہودا اسکریوتی کی جگہ متیہ کو چنا گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے روز سارے شاگرد 120 کی جماعت موجود ہے، لیکن وہی شخص جو ایک لونڈی کے سامنے، ایک غلام کے سامنے، کمزور سی لڑکی کے سامنے خداوند کا انکار کر رہا ہے، اب وہی شخص کفارے کے بعد، روح القدس آنے کے بعد اس قدر بولڈ ہو گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہزاروں یہودیوں کے سامنے بھی یسوع کا اقرار کرنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ بولڈ ہے، دلیر ہے. اس کی زندگی کے اندر ہم بولڈنس کو، لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں. نیا شمعون جو پطرس ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بہت کم اعمال کی کتاب اس کو شمعون کے نام سے پکارتی ہے.
बल्कि ज़्यादा तवज्जो से पतरस ही कहा गया है, क्योंकि अब वो शमौन रहा नहीं, बल्कि खुदा ने जो उससे कुछ साल पहले उसके लिए कलाम किया था कि तू कैफा पतरस कहलाएगा, तू मजबूत हो जाएगा, सो अब वाकया ही वो स्ट्रांग हो गया है। सो वो लीड करता हुआ और एक चट्टान की तरह हालात का सामना करता हुआ हमें दिखाई देता है। हननिया और सफीरा को उनके गुनाह पर मलामत करता हुआ, शमौन जादूगर को झिड़कता हुआ, और इसके साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि कई मौजज़ात में लीड करता हुआ लंगड़े को शिफा देते हुए नजर आता है हमें, और फिर जो वो तबीता को जिंदा करते हुए। सो इस तरह कई मौक़ों पर अब वो बिल्कुल मनादी करने से डरता नहीं। फकीह और फरीसी उससे कहते हैं, सरदार उसे कहते हैं कि अब ये नाम लेकर तुम मनादी ना करना, बल्कि वो कहता है कि हम इस नाम की मनादी किए बगैर रह ही नहीं सकते। और उसके बाद उसको कैद में डाल दिया जाता है, और फिर जब वो कैद से बाहर आते हैं तो कहता है कि शुक्र हो कि हम इस लायक तो ठहरे कि हम उसके नाम से बेइज्जत हूं। सो वो इस बात में खुशी महसूस करता है। सो इन सारी बातों में हम देखते हैं कि अनाजील का जो शमौन है अब वो वाकया ही पतरस बन चुका है। अब वो मुतजलजल नहीं रहा, हिलता हुआ सरकंडा नहीं रहा। अब उसकी जिंदगी के अंदर वो बातें जो बतौर शमौन थी वो नहीं रही, बल्कि खुदा ने अपने कलाम के वसीला से, अपने कफ़ारा के वसीला से, अपने पाकरू की कुदरत के वसीला से उसको वाकया ही चट्टान बना दिया है। एक नया शमौन पतरस जो है वो अनाजील का फ़र्क है, लेकिन एमाल की किताब का जो पतरस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत और बड़ी बाबरकत बातें जो आज हमने खुदा उनके कलाम में से सीखी हैं, यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। अभी भी आपके जहन में कुछ सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तौर से आपके पास कोई गवाही हो ज़रूर हमसे शेयर करें, और कोई दुआया दरख्वास्त तो ज़रूर दे सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।